Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan semulja hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kyai Haji Khatib Rahbini sesangat abdina amul jaaki, abdina amul jaaki. Ajunan semulja Kyai Haji Mahrus Ali, ajunan semulja Kyai Haji Masduq, terjukan ajunan semulja Kyai Haji Iwan Sofyan, ajunan semulja Kyai Haji Hasan, ajunan semulja Kyai Haji Wadud, terjukan tak kalib ajunan semulja Kyai Haji Marjuni, ajunan Kyai Nawawi, terjukan tak kalib ajunan semulja Kyai Abdul Qahar, terjukan ajunan semulja Kyai Haji Nuruddin, dan seteja para kiai, para guru sehadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning di asmaipun, namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku di setempat Kika Dito, Bapak Nasuki beserta seluruh jajaran Tisah Pakaan Lauk, dan juga Kades Sepuh Pakaan Lauk hadir di tengah-tengah kita. Kika Dinto Bapak Haji Abdul Aziz ben seteja jamaah Masjid Al-Juwaini, muslimin dan muslimat sehadir kesempatan mangken, terjukan secara khusus jajaran Banser yang telah mengkawal suksesnya acara pada malam hari ini. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah maunah insyaallah kala ben ridha Allah kaula ajunan takdir alengki apolong kesempatan malembangken tempat paling muljah acara semuljah asareng kalaban orang-orang semuljah ki Allah. Raja pengarap semoga kemuljaan Kak Dinto benih cuma itunya bisaus, tapi sareng Allah palangkeng sampai dia ke akhirat kalaban catatan seteja sehadir teti ahli swarga. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi, sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto seampun apek ta kaula ajunan dari alam peteng eki beka alam terak, dari peteng opudu eki beka terang ilmu, sehingga kelaban ilmu sampun apek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ban sebatil, antara sai ban setak sai. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah, meskipun mulai dari maurib gelak atikati oja niki kula dapat kartu gelak pakun rese, alhamdulillah panjenengan sehadir pakun tak agin jegan mulia oja niki acara na pakun ramih malah ngak korsen nika korsen mantan tegan muangak nika gulengi belajan dicompo niki. Semoga malam mangken Kak Dinto andi nilai nunjuaki bahwa iman kaula ajunan etere masareng Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Manusia kadinto bakal selamat manabi ngagungi dua perkara. Allah jawab dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia kadinto itetiaki sareng Allah makhluk sepaling genteng, selake sebini makhluk paling rat. Alhamdulillah melemang kini ke secara tertib, yang tampan-tampan sebelah selatan, yang cantik-cantik sebelah utara, yang jelek nyebar di mana-mana. Termasuk si ngocak dia lah. Tidak ada makhluk Allah segentengan ni kepada bik manusia ada. Allah ni keagabai makhluk pada selera lancang. Napa? Jerapah. Ikan tu ada gula uning kemperedo. Jerapah ni kepada bicaran keng leera ni ke 5 meter 4 meter gula mikir mun pah orang pakaan lauk pada bi jerapah leera lanceng mun pah kan numpak mobil orang yang dalam ce dekat luar kapi anapa tak buat nggih Allah akabai makhluk ni kepada beni karo keng pandek leer tak andik leer pasera kata hu pada leer ni ada leer buk. Mangka namun kata uti mun beda kata lebet pas akeh ku kira atole kasi benih keng kupek kasengki keng lakar le era tade kata ni kata bisa atole pulan tak andik le keng joman kata ni kema kata andik le munyenah nyarengan benjerapah selanceng mangkana cepon ulama likulli syai'in maziyah setiap tung ni andik kelebihan jerapah lanceng le keng munyena tak nyareng kata ni kata le keng munyena nyareng apa boleh pas hibri inteh pucuk hibri inteng coy nyaring mo nya deki kata dia itu mo jar cer hibri in le bebeda ni kemun sampai yabi tak usah turun tat cadet yatas mari nebu kengki alhamdulillah ni kemun beda saya kulin nak nambuaki sa pidato karena bahas ling ka saya kulin ni ka kapi engki kula mun pidato peng kirim bong raja setiap atrek lebet atau le kapi orang campur ai ngeben kaya penting kan contangan deki ni mata yapi kiba mule sekelangkong asli namun sebenarnya ngak ni kayak beki gila kita acara makasih lemon mangkin kan gula ngucak sejam buk teti mun beki mangkin keng le tak luang ban seri ya deki kari ni semua ada anjelah semes menjaduh banyak tandik dekat mana beriin nak gelak tempon ngendang musimon kasapa keluar kapi teh pucuk gelak ada aten bu beri aing pote kapan ke atas tempon ajak ngucap keluar kapi ya tak luang dia iya Allahumma sholli ala Muhammad ki ing sampean deki masih ki Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita lihat Allah menciptakan hewan beda hewan ni kabi Allah sita ibriin sokoh pasera olar ni ke beda sokoh nak ada mangka dari pakan laut lambe ngocak jong mun beda reng ngatela sokoh nak olar keng soki ya jong maki sampai kiamat kurang dua tak kelah nemu sokoh nak lakar dak sokoh nak beda Allah akabai hewan nikah sokoh nak cek benyaang hewan apa namanya rang-birang rang-birang lerang-birang ni kesoko na banyak beda saya ngocak kaki 1000 keng gula tak yakin jak 1000 keng semi itu ngaseng ke gula mikir mun pah manusia ni kepada birang-birang buk insyaallah yang pakan lauk tak kira beda sa sekolah apa tak kuat sembelian sepatu ya ban makin kuat pasang aja apa buk cak dengan soko na cek banyak lah manusia diciptakan oleh Allah makhluk yang luar biasa selake genteng coba tiku muanah hewan selain beda muanah hewan selain pada bi manusia ada mesti jadi bi tin ratin sarah sampai beda lagu nah Masya Allah cantiknya pandai lagu ya kok pak malah lekuk nak aki orkes bayi dia paling tercantik sedunia luar biasa indahnya tiada yang cacat dan tercela cantiknya ratin selalu ratin pah ki bedaan poteng iya mun ki umur 20 lolos ning salah alos koning
Keng umur belung polo pada beda. Bedang pah nyelket karo kero kebi deh. Mungkin umur 20 apa sih tak pasang kan? Jadi dengan dia tasah alis saya cokor, beda saya begini Arab pahuk le manceret. Beda si cung ni benian boleh, beni karo cokor begini alis sepah cokor pada ada sekali. Kapan lah tak ada pah yalle pak atasen. Pak celeng bon pok lot celeng. Iki beka acara mantan tepani pelo pahara biria kili ke bab. Pala tahu apa kesiangan doa. Lah makhluk Allah itu yang paling tampan dan paling cantik itu manusia. Cuman sayang 1000 sayang manusia. Allah dawuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Keng bentuk sepaling genteng seanya manusia nikah bekal epa beli ke tempat sepaling maba ainari jahannam tegese yancam kelaban masuk neraka. Reng bireng bagi soko na banyak tak masuk neraka bu. Olar bagi andi soko tak masuk neraka. Orang genteng benratin pakaan lauk benreng turjen ni yancam masuk neraka keng manter selamatah Allahumma. Lah kalau ada orang yang mempunyai dua hal maka bi Allah bakal selamat reng pakaan lauk tak kira masuk ke neraka. Pasera illalladzina amanu orang-orang seatena iman dak kuste. Mangkana mangken alhamdulillah kula ben sampean hadir mangken ke masjid memperingati Isra wal Mi'raj nika keng nandhaaki kula ben sampean andi ATI. Ana apa sebab dalam masalah rasio nika beda dua, beda percaya beda iman. Percaya nikah mempercayai sesuatu yang masuk akal. Iman itu mempercayai sesuatu yang tidak masuk. Pasal si bisa ada bu masuk akal. Kanjing Nabi situng malam kak dintoh ajalan perjalanan kanjing Nabi kak dintoh dari Masjidil Haram dak ke Masjidil Aqsa Palestina. Oning Palestina sampean. Tangkel rega barek lek. Cak ngopenguan terus pelana berak tiang lek. Lah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu jaraknya 1200 kilo. 1200 kilo ini ke menurut pesawat Arabia Airlines 2 jam perjalanan pesawat. Kalau ikut mobil 2 hari 2 malam perjalanan darat ngangkui mobil. Mun ngangkui sepeda engkan 4 bulan 5 hari. Mun adarat 1 tahun setengah. Mun arangka 2 tahun. Mun agersot mati. Tak kira deh. Ada akal saya bisa ngukur kayak kula ben sampean coba dulu ada qasidah namanya Qasidatul Burdah lil Imam Abu Siri. Kula ben sampean justru membaca benih karo qasidah le alik sak sekolah ni kelas 2 la ya cari wa qabla hijratin nabiyil isra min makkah lailan liqudsin yutra wa ba'da isra'in urujul lisama hatta ra'anna. Ah juga tak hafal kabeh. Kayak gelek make lagu hafal ki ya. Alhamdulillah. Entah alhamdulillah aku apal lagu. Alhamdulillah mun apal nado man mun lagu tak usah alhamdulillah nggih. La Qasidatul Burdah Imam Abu Siri menyatakan saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajib minadzulami asareng ya rabbil baligh waghfir ya wasi'al ka wa bi tatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami ya Rabb balligh
ya wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami ya Rabb baligh waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Alhamdulillah makilah Isra tak masuk akal ring pakaan lau hadir kapi nunjuaki iman nada Allah pakun ceka Allahumma malah benih karo setua sahadir makin kening pahigi bekapi le alek je. Alhamdulillah padahal ngi benak kanak kening ke pengajian ni kerajar si kona engki na bangki karena pung pelembungan sing ambang je kan 15.000 je mun pahandi anak telok 45 thank you. Cuman keng untuk biasa aki anak kekelakuan bagus potra anak iki bekabi alhamdulillah mangkana kula sering pesen setiap pengajian potra ni kalakar kotuki mun beda acara bagus masjid amolotan potra neki bah madrasah amolotan potra neki bah madrasah Isra Mi'raj potra neki bah madrasah amolotan potrana masjid amolotan potra neki bah keng mun tatang ke amolotan potrana je kibah berkat orang dengan berkat 200 sekebe cokop ah kurang 400 ni bisa aku orang kana anang iki bekapi kok ya tanya aki bi tuan rumah ni iki bekapi anang pah nyampit bi tat holil sing pengajian ni pakon ni rogi bae kok pah ngocak tuan rumah na pula cek eta poka colong holil yasin je mun acara umum ki bebuk ngak mangken nih potrane ki bekapi sampian anapa abias aki potra antar kekelakuan bagus sepertama senomor 2 mun potrane iki bah sampian deki berkat oleh lema ya ki mun embuk ngentar emang ngentar bah anang telo mun tepak kana saya kabi maki duhur kan tak usah tanah legu aja Allahumma nika bedena mak le membiasakan nak kene hadir ke masjid mangkana kudu sering ngabala iman ka di man tempat lambak nika ulama mun ke masjid pasti ibri kenengan bal-balan kenengan pemandian anapa mak le nak kana kene biasa amen ke masjid akhirnya nak kena kini ke masjid ongku ketika masjid pesemak kalaban lapangan neban kalampin ibu kai sebab ke masjid orang abal ya deng masjid benar akhir si ke masjid tu tedung malam macam-macam si ke masjid akhir siang dah macong ke masjid apa aja ngah abal lah cuman benih masalah abal tak abal lah tapi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid atas akan tong ke masjid ka dintos air pagi sareng para alim ulama mangkana lambak tempat-tempat mulja akati masjid ben sekolahan sareng kiai paringin tempat hiburan in mainan mak lena kanak kini biasa ke tempat-tempat bagus alhamdulillah melemangkan putran sampean iki bekapi amin Allahumma untuk peristiwa luar biasa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam Rasulullah dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa ni ka sebut kalaban Isra. Mi'raj ni ka ongke mangka disebut lagi wa ilal muntaha rufi'ata kaliman wa sami'tan nida alaika salamu beda tak ada wa ilal muntaha rufi'ta kaliman sampai ke sidratil muntaha rufi'ta kaliman yang kak Gusti Kanjeng Nabi inilah yang disebut dengan Mi'raj. Jadi Mi'raj ni ke artinya ongke keng Mi'raj amakna ongke ni ke khusus ongke na Kanjeng Nabi mun karo orang pakaan lauk tak oleh ongke ngucak Mi'raj tak oleh buk takut marina pengajian pah ngucak ka lagi nepuk ki kol 11 pola Mi'raj ka cak gila ni kene tak tahu kagak kita lah berkata juga ya bi tahu apa saya kawan hari untuk watuan jadi Isra perjalanan malam Mi'raj Kanjeng Nabi ongke Kanjeng Nabi ni ka ongke 10 kali ongke sepertama dari bumi ongke ada ke langit situng sampai petok ni ka ongke petong kali dari langit ke petok ongke ke Sidratil Muntaha ni ka ongke senomor belu dari Sidratil Muntaha ongke ke Mustawa ni ka ongke senomor sanga ongke senomor 10 ongke ke aras disinilah para malaikat tidak ikut Kanjeng Nabi bui langsung sareng Allah Subhanahu wa taala keng parlo ekengain para adik-adik yang hadir
ketika kanjeng Nabi ongke ke atas pah tapangki kelaban Allah nika beni nunjukaki Allah beda atas nggih karena terkadang bersajabu gara-gara kanjeng Nabi ke atas pah tapangki ben Allah pas Allah ika beda atas punten malah mungkin nak kana dat ngudadan paham po ngocak mrene ku sinetron kalau saya terserah yang di atas maca di atas ya Allah ni kepunten tada atas meskipun Allah sifatnya al-ali tinggi karena mun Allah ni kebeda atas berarti Allah butuh tempat mun Allah butuh tempat seanya malangi sebelum langi ke bayi beda edim ma Allah tak apa repot yang kira bangki makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyatakan pasrah kepada Allah masalah Allah beda eka adim Allah seoning Allah beda ia tertibi saya tak bisa yokor kelaban akal manusia yang jelas Allah ni kata putu dak ke perkara anyar kota bertempat karena tempat ni ka ibadah sareng Allah Subhanahu lah panapa oleh kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj kanjeng Nabi ni ka Isra ni ka oleh na telok mantar kula ben sampean bisa ngamalaki setelok nikah amin Allahumma yang pertama kanjeng Nabi Isra nikah oleh perintah salat shalawatul khams pejang selema bakto mantar acara katimangken ka dinto beda buana sehingga acara ni kebeni cuma rutinitas jeung 8 tahun beda Isra keng pulan biasa na beda mun tada tak nyaman punten manter Isra melemang kini kepada buana panapa buana manter kula ben sampian sajen ibad sajen ajagah ibadah saanya masolat lima waktu amin Allahumma makana kesair beda saat debu senikah cek sampai atingkan solat waktu selema toreh lakoni cek orangi kotu kena sataja keluarga apa embu ben anak cek sampai enteng pen siang pen malam paenga mun sampai atingkal solat baktoh selema awas ting pon mate duh senga olar kala ke sangker kapi bekal nyenga mungkar nakir nukol seteletak ngaonga agelak karena yang kuito kolben roti mentar pada selamat amin Allahumma yang insyaallah mun ematurah nika insyaallah orang ajaga salat kapi Allahumma terutama pukempuk nika mun nika mun ematurah nika kapi orang nika benne karo le babektoh malam jaga kapi Allahumma tahu apa-apa aja ngapa makan isap ya sepenting lah jaga keng mun sajan pukempuk ria sopo tang hibuk ring laki ada ngiding sampean ngiding ka ada Allahumma masjid kita rahim ya imam al-mujahidin salatu wassalamu alaihi ya basyiral huda ya Rasulullah deki bisa lontarnya ku sopo ari insyaallah mun pukempuk ni kala ngiding taiki sampean mun ngiding puk cek apa jeung katibi selake cegein ka cege ka sopo boleh ngimbu cagela ni kadang tak tahu kakek sopo ka cege ini kira lek kawan adan kok dah cege asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Entare boleh kak kocang jaga panadan kak deki pana komat le kau tu sabar bu pana komat entare boleh Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah kak akomat kak jaga kocang jaga pana komat pah buludus selake jaga kapan selake jaga si bini pah ngucap alhamdulillah tang kakak apa jang sobu ternyata ngalle kelencak bare depak kelencak bare pah buka sarung ai poler pah tarik ke atas sarung cetak ke atas itu poe cetak si babai torot tar kelen cagela mangkana Allah ada di dalam Al-Quran wa'mur ahlaka bis salat perintah keluarga sampean kalaban salat
pasera saus selake ngiding kada sebini ki tedung jagain mun sebini ngiding kada selake ki asaren jagain jagain sekalian tak ngiding jagai pole wastabir alaiha cepun Allah pasabar atas solat nyegai solat pada pasabar jagai mun jagai ya lo sini kala tak ngiding pakai jebuk sokona kentat dek buk mun sokona kentat pakun tak ngiding sampean ka dapur nganti lagi aing masak kaya ki kopi beda remak bu mun seram ker bu kaya ki kopi jaringan sampean nyegi tur kadang lemes geluh jaring laki jaga paking sarung kesek gurdut jaga kak jaga ya jaga engko jaban jaga bening jaga sholat minta asilat marin. Oleh karena itu Isra wal Mi'raj mangken manter beda buana. Panapa buana? Manter etet yakin orang saya bisa ajaga solat 5 waktu. Allahumma amin Allahumma. Makanya sering saya nyatakan ibadah saya tak bisa ikenteh, ibadah saya tak bisa itabar. Oh ikenteh ki. Kula pula ikenteh ki ya. Ingat lagi bang. Jak magi taran sampai apa ya engkau sing ngambak bergelak si budian seterus sedekah bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti setiap 20 menit ganti ki. Kula pidato sampai sopu mak delai ganti tok lagi. Pon. Satu-satunya ibadah yang tak bisa ditunda ni kebajang. Ibadah selain ini bisa ditunda ben bisa rembukin. Pasah bulan Ramadan. Kau leben sampian masuk ke bulan Ramadan aja dan ke Jakarta melakukan perjalanan jauh oleh tak apa sah. Oleh tak apa sah. Oleh apa sebila kodok bulan Syawal. Bulan pasah sampian rembik buk. Otak sampian ngandung. Mun apa sampian tak kuat. Otak bahaya ke bajiing. Oleh tak apa sah. Apa sebila kodok bulan Syawal. Kota bulan Dzulhijjah kapanlah mampu kapanlah sehat songkan bulan Ramadan oleh tak apa sah kota ibila bulan Syawal pan beres bulan pas apa beda orang tua saat tak mampu ya cak apa sah kota ibila kota bulan Syawal jangan tua jangan tak mampu lagi maka mun edem masalah kasus tua nikah cepon ulama oleh langsung tak apa sah mun lakar tua ongku jong kok menapa saya tak kuat jong jangan kau umur sangang polo belu cok. Maka mun keng tua langsung oleh tak apa sama majar emot ya pun ulama. Otak majar beras deki, majar fidyah. Haji sampean bektona marangkat tahun 2020, otak tahun 2021. Itu penyakit empuk corona robah tak mangkat. Kan makin corona ulang tahun tanggi. Oleh setahun lembok bulan Recep makin Recep corona bakun. Mantir bi Allah, pakaan lauk tak itu penyakit corona. Amin. Mantir bi Allah selamat dah. Amin. Mantar bi Allah jaga amin. Sampian bajana mangkat ke Baitullah ternyata ketimangken pemberangkatan gagal. Ya cak mangkat mun tak ngalangu ya sampian. Cara nak ketinapa? Berangkat ketika mampu. Ibadah selain ni bisa tunda. Keng mun ibadah seanya masolat ni ketung situng ibadah tak bisa rukhsah, tak bisa tunda ben tak bisa kalakoh lain bektok. Jelas? Tak kuda sakit tak bisa apa jeng mancung. Gula ni ke kolesterol asam urat tengki gula mancing ni ke tak bisa gula mun tak bisa bajang mancing benne oleh atingkal bajang tapi oleh atingkal mancing dalam bajang mun bada orang tak bisa mancing marga sakit maka benne oleh atingkal bajang tapi oleh atingkal mancing dalam carana abajang ka korseh ngak gula ni dub dajah okay? Debarak buk dub dajah ongku sampean dek ya tajuk ka korseh ngak gula ni mun tak bisa bajang mancing ada barak cara nak rukuk ketinapa ngendak cara nak sujud ngendak pamabaan sakoni cokop pun tahu siapa depak kebaba pelingkang mari nangkin benih tu kau pakai pototong bisa sampai pada ben sebiasa ruang ada bajang dalam keadaan tak normal jadi cara nak rukuk ngendak cara nak sujud ngendak pamabaan tahu siapa depak kebaba punten tat gula tak bisa bajang tojuk tat bengkong bitun butun pak lekor banyak gelu berapa le berapa betul toju tak bisa saran ketat
mun tak bisa abajeng toju sholla muttajian abajeng tedung mereng bajeng tak oleh tinggal keng cara nak iruh sok pagempangan pole tak bisa toju tedung mereng cetak beda edajak soko beda elao langkeni bental adu bara ruku cetak kengenda sujud pengendaan pamabaan pole tat nikah sahara tat mereng tak bisa mun tak bisa tedung mereng sholla mustalqia abajeng tedung agentang keng mun agentang beni aulo dejah tapi aulo temor buk cedak ke beda temor soko na beda ibara adu kiblat paham keng mun pukempuk nikah abajeng agentang buk kaselake amit keluh kak engko sa gentang ni keng abajeng kak wah bebenit aku nyagu ngajak main pal kapalan pahirang kak jagela tak tahu kakek burung sa abajeng adek jadi mana gentang kebelar keng abajeng sa gentang ka tak bisa abajeng dalam keadaan gentang mereng tak bisa beten tak bisa ampun kulih maka bil isyarah ngakui itu petengal bajeng tak oleh tinaki umpama tak bisa toju mereng tak bisa tudung mereng agentang tak bisa agentang maka sholla bil isyarah abajeng kalaban itu petengal Allah ada mabaj napang pada melkot pada lapacang gerang beten ketika tak bisa bil isyarah kalaban tengal takbir beda ketep ruku beda ketep sujud beda ketep kapingan kui ketep petengal tat nikah oleh Pak Ari tak ketep lah dengan syarat tat mun tengal tak bisa ketep maka cepon ulama sholla bil qalbi abajeng kalaban ate nasa akretek takbir beda iyate fatihah beda iyate ruku beda iyate sujud beda iyate tat ate tak akretek lah dengan tat mun atina tak kretek temis nari koni haji ya mate cek la sorwa bajeng bae bajeng ngaki jelas iki keng mun ki bisa bede akal bede pemikiran mada ma'akluhu sabita keng mun akal ni ki tep pikiran ki berfungsi bajeng tak bisa tinggal saking dari pentingah ibadah seanya masolat manter ibadah dia orang si bisa aja ke solat Allahumma makanya para bapak para ibu di akhirat ada 4 kasus sekama 4 kasus tak dinto dalam masalah solat setelok masuk neraka sesitung masuk surga mantar sesitung tepak kering pakan lau amin yang pertama ada orang di akhirat nikah masuk neraka na Allah sebab tak abajeng apa mi tak abajeng tak tahu cak wajib ni bisa tak tahu agama bani Islam kafir nikah masuk neraka Allah ada dalam Al-Quran ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin lain kafir kakeh mi masuk neraka sakor arapa jawab sareng orang kafir lambak kula tak alaksana aki bajeng lema bang jadi khusus orang kafir nih kepada neraka nyaman dan neraka sakor sedia aki untuk orang-orang kafir apa-apa polan ki odi orang kafir tak abajang maka ketika saya orang kafir nih kayancam kelaban neraka sakor kasus yang nomor 2 masuk neraka marga tak abajang apa mi tak abajang pola keng tak tahu cak wajib pola keng tak agama Islam agama mana mi bisa masuk neraka mi bisa tak abajang situng ala sunnah sengkah mantar bi Allah iba selamat tebenir yang pakan lau Allahumma Allah ada dalam Al-Quran fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya orang-orang seenteng kabajang sampai tak abajang maka budian sediain tempat neraka jahanam pada situng curangnya mana curang goya ni kata pati dalam orang menyon talaki ke curang goya ni ke 1000 tahun tak depak ke bebe jadi mun saya yon talaki tempuna bujang depak ke bebe kompoi boleh lah nah saking dari abid mantar bi Allah berselamatah amin yang pertama orang kafir gak solat neraka sakor senomor 2 orang Islam tak abajang keng sengkah ada jurang goya di neraka jahanam senomor telok abajang ni kedua kan tak abajang senomor telok abajang keng bajang tak peratu dak Gusti Allah adabu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun
fawailul lil musallin. Maka neraka uwil ekan di orang-orang abajang mun abajang keng bekto nabrak ke bekto selain bajang asarib asar keng nabrak maurib. Abajang duhur pak rokaat oleh 2 rokaat pak masjid ada nasar Allahu Akbar. Berarti 2 rokaat kelako duhur 2 rokaat kelako ya sar. Neka bajang acepon ulama esa keng tu saraja. Menter selamat tamun kaan lauk tada Allahumma ada sebanyak ni keneng Indonesia. Mun Indonesia banyak ni keng kinga ni kan. Atau bajang ngapun tentak nabrak bektoh keng lekas luar biasa. Pala tahu ap kau jenan suwat. Bila lebih bah tarawian tenggi. Makai jompok mun tarawian posang senyari masjid. Tarawih ke masjid barat tak pernah. Arapa bah laun kelucong imam batas masudes. Temur kencang banget le ke masjid Timur. Oleh 2 malam tak pernah kia. Arapa bah santak kelucong tengah na potong mun santak. Ngelek ke masjid aja sampai tanggal segami pah pernah. Mun masjid aja mi pernah kaki bah. Lah mun aja cocok cong. Salah tarawih nganak ning menemari na ibri kolek. Ya mungkin terus kolek mi tak lama toki benggona bahaya ki. Lah abajang keadaan sangat cepat sampai tumak ni nana tada nika maki abajang yancam kelaban neraka cang setan abajang lah abajang ke tang kancak kaki maki abajang ya kok. Mantar bi Allah ibu selamat tak. Maka namun epakan laut ni kata ada, pejang kencang ni kata ada Allahumma. Ada sebanyak ni keneng Indonesia, mun Indonesia banyak ni kaki. Ibu kota Jakarta, provinsi Jawa, kabupaten, kecamatan di sana. Sebenting tak ajak ngocak kok ya. Mun kok sing ngocak yang mbek molen deki. Siapa Aku media je sampai bereng ben kemin le. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama tidak solat karena kafir. Yang kedua tidak solat Islam keng sengkah. Senomor telo abajang keng bajang tak praduk Allah. Nabrak bektok. Kota bajang tak ada tumak ninana. Nggih. Mun tengkana make saya abajang ni kesengkah kak. Sengkah tak sengkah abajang. Sengkah tangki buk sengkah tak sengkah. Sengkah keng nang kinja kajah. Make kiai sengkah. Cak setiap Roma ni kepada setan nahuk. Roma nak kuda ben sampean ni kepada setan nyaman ada sim Bani Hasim. Dasim ni kesema sengkah ngaji sengkah apa aja nggak sengkah muslimat dan sengkah kompolan sengkah. Masjid yang kuda setan ni bi sampean. Beda pasera khonzab ni kasih agang goreng apa aja orang mentepani khonzab ni kepahman kak kaman apa aja. Terkadang apa aja duhur kapan jaga Allahu Akbar oleh telok oleh pang koreng. Itu pani khonzab je bu. Jeding beda setan nak pasera walhan ni kesagang gula ben sampean mak le was-was keluar ingat sing ngaletesan najis masuk abeco boleh ni ka itu pani walhan ni kekeneng na ilmu jeding mangkana mun sampean kol telok malam entar ke jeding pah beda orang tuli tanya aki walhan kaki ngakoh walhan pola tepak kematuan ni kedog ben canteng lekeng beda setan nak mangkana gula ben sampean kotu jengajah Mentir tepak ke nomor 4. Lah nomor 4 nikah. Sebutaki sareng Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ontong-ontong ongkureng mukmin. Seh aja ge salat. Se salat ta ekalako kalaban khusyuk. Baktona tepak. Mentir tepak ke kaula ajunan Allahumma. Mangkana mangken tari tuaki. Kalaban Isra wal Mi'raj. Kaula ben ajunan manter ebetati orang si bisa aja ke solat Allahumma mun la bari kaula ajunan ni kala solat la aja ke solat kala ben barokan acara mangken manter bisa solat berjamaah orang ni kemun solat berjamaah aja pun ulama situng derajat petolekor senomor 2 pasti teremah senomor telo yang khusyuk kabi senomor 4 mun lakebini ahli berjamaah keluargana eka waris rukun sering kula ngebala setiap pengajian reng lakebini ni kamun biasa berjamaah nikah maki atau karo kira abid kor biasa apa yang berjamaah le duhur berjamaah asar berjamaah maurib berjamaah isya berjamaah subuh berjamaah pas hitung bak tu atau kar tak kira abid to kara eki
Subuh atokar, duhur tak nyapa, asar tak sarmo, maurib selake ongke kalangker. Si bini lagi pikiran. Norok njak yo. Norok jemput cek bocing. Tak norok biasa nak berjemaah. Akhiran norok kia mancung tempat tubun berdajana langker. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit tempona tak sarmo. Tak nyampit lah karena kena nyampit. Nyampit kia lo celok. Amin. Cang selake tumpes sarmo jong pun setia. Sarmo tak sarmo. Baru karena solat berjemaah. Pulang rokaat pertama lah sarmo, rokaat nomor 2 bi selake pah ieret Fatihana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cang sebini san misan kah. Amin. Cang selake ibri mun kedir. Baru kada solat berjemaah eka rukun benih tak eka tokar buk takut sampian kola berjemaah ami atokar to isoroca atokar ring amaro mani kalau bisa keng mun berjemaah atokar lah lekas ma isoroca atokar lah ke bini cak lakar lain lah ke benreng bini rebuk mun reng lake kersara mun reng bini laun talebet lagi. Reng laki aja lekas masang kocca, mari mun reng bini apa sih tak pasang? Cek pepin atok bernalema, eping merah dong kerbu ngobetung, pala tahu reng tantem kebungan acem ruang. Wah bedong tebal, masang alis sekanan gempang, sekacer sepa pada eben sekanan pok lo tetega ada koncong. Eta me boleh, mari eta me pahibriin oli. Oli na banyak gelupan pasang cabrak ekosot boleh. Allah, kulit sering ngebala buk mun pengajian. Reng bini ni kemontroratin tak usah beda buk. 2 ni kejaga bi reng bini sampean ekaratin. Saya pertama napa? Daimul wudu ahli audu betal audu betal audu betal. Sampean pada imul hadas akan toto. Audu atok buk. Orang mun ahli audu nikah. Benih pah auba muana sampian benih keng sing ngabes seneng orang pun ahli auto ni kama kita pate genteng kecelingna pah lebur kuna ku genteng aslina wah petong benri aku lak kakeja ntar da ada langsung da iya kapan nomor ki budak ada ni kene kana biko nyang kuraja iku ada sini kene orang ngetok bu mun ngena raja mun ngena ra teti sedak pandek karo orang ngegula dik cak gila tak tahu kakek teti sampian ni kementroratina uduk ni kejaga bu keng sampian jan abeda tok jan tak kira auto mantan pokol situng abeda sampian kol setengah 12 pah mantan mari kol telok haram bagi duhur tak kira abejang arapa si auto eman kebedeng rek abeda pas audu ali penan bayi kapan tebel ngucap tak kekep ntar dia mabuk terkegoro kon siapa kon tang sukoko aramun ngucap sapa foto kok ngalto jadi engki na bangki teti mentrotin sampean nikah buk beni ku beni tak oleh abeda keng joman cepah nganda lagi beda kulit seding lebat digalis nih keborok namira tuh para abuna tepo temuan buk keng le era jelang tahu au bagen di mana cok bedok saya pasang apa saya tak pasang ini nang bernalema ini nang pahabi irap ngetirap potele buru panak itu pengak nang konang ini wudu huk nggih biasa aja wudu betal wudu insyaallah sampean nikah auranya keluar benih pah au berat din keng sing abes lebur jadi mentroratina sepertama daimul wudu aja ga wudu saya nomor 2 mentroratina nyarekan jasa cobaan kula mun ketibi ganteng bu kena pulang ben kena wawi bah coba ki bureng cek lakar senika manusia ni tergantung berengah engki na bangki engki tergantung berengah kula ni mun ketibi enten lojek pandang keng mun ban sarjang renjeng ari kula bah pandang engki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad teti orang mun juga bajeng berjamaah keluargane ka ipasai bani bah tak tokar
tak bisa tak tukar cek lain reng laki ager reng bini laun telebut mun reng bini lain bedeeng lain kodungah ecipet mana ecipet pelkot ke budi di budi pak atas beri kempeng pungkan acem pungkan nyior apa sih tak pasang ke situ ya cek pasang kebi tagi laun reng laki didikan deh reng bini akan deedo ero cak tukar munda iya benipan berjemaah apa ambu satokar keng muna tokar lekas beres barokana salat berjemaah surah ambu satokar tak bisa bukan buk gara-gara berjemaah pahero ambu akan debenya tak bisa lakar asli reng bini nikah bi Allah pebenya kan deh arapa rumah tanggani kemak stabil reng lake kandana didik reng bini kandana ben mun tak percaya diaki cek terkadang selaki ngucak ding telo kecap sebini telo jus tambu sekali buk cek selaki karwatannya kok rokok saya tanya lagi rokok sebini senyampit mulai dari duhur sampai isya tak mare le dem marokok le gila aku tak beda emi jadi nak pula keng bi kakek reng kesin hanya apa senyampit jek kakek kak cek dengan rokok le katanya lagi kang kok sampai nang kok mun ngincem ku teman nginceman rokok ceng karo ngincem kor kaki ke dapur keren narap aku tanya kak reng bini cuman keng tak repot tek kurapa aku lagi tak mari bawa kembang kita ikelaku di masa ki asapona di masa ki anaan cek karo rokok le katanya lagi kang kok cek aku pak kakek saya jangkok bu karo rokok lekatnya ki kangko reng bini nya ku keng tak repot tek kurang bini dapur je kak make tak jalan jauh make dapur kelau kada juga berak ketemu murmuni pelanceng depak kesuman nap keng kakek tak mikir laki tak mikir kalau reng bini karo ken mikir colong ngedo tak tak ngokos kakek je rokok surya kak surya je kan bulu belas je make beli cukup bini karo colong kakek make burun kakek tu rasai kok cagila kakek saya kok cangkok bu mata tutudus dina di bahdaya kek cuman tinggal sabar kak tekul lagi yang begitu aku pada selempo bu, ya, tak usah saya masjid cak bagi saya ngocak koros kia ki, mangkana mi lembu orang laki, pegel dari ki laku tahan sampai lemah kita beres tembung boleh, engki apa engki, namun si bini bebok ibabanya, cak yang bini mun pegel ki laku, alat tu ki laku, kira kasih laki tak ada pereng penting aki, ya beres engki apa engki? Keng cuman cepon ulama reng bini nikah kak make ampo ahli kikir epa konce laben tingken anapa reng bini banyak debu nikah ngibe kamuljaan ke selake malah neng dalam kitab banyak reng laki nikah muljah beni keng merka aterakat keng merka andi bini celeper selake tak alaben sampai macan ni ketunduk ke reng laki ongkuan buk sampai Imam Ghazali ni keadabu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya mun badereng laki sabar kali sana orang bini mun badereng laki sabar kaceleper na orang bini ni kebanyak cobaan na para wali-wali na Allah zaman Imam Ghazali banyak reng laki yang kak teti wali beni keng aterakat mi wali beni keng banyak ibadah keng andi bini celeper selake sabar selake teti wali mangka namun sampian andi bini celeper man paeman ka pola sampian keng wali ya pada erot torot ku tak teti wali murid lek kabuk eki na bangki torot ben boleh munik laben tak kira menang maki sampai kiamat kurang 2 hari tak kira menang sampian mun kadungi laben kule jompo ki senik kabuk mun kule malai ka bini kule pah bini kule macam nada na tengki ambu kule terus akile ku se malai malai leku pah nada na tengki ambu makala kula terus akidu malam beni keng takok buk cak kula reng lake keng nabeng aman teti kedi di tengah pengajian rojak parlua gempang tinggal tanya le ni ngede le engki kak ngede apa kak mun ni ngede ya kacung ngiding anang 2 ari buk kita rojak laben kak tinggal makanya sampai Abi Dzarin Al-Ghifari nikah ketika minta solusi ke Sidina Umar ketika bini nak kikir tok Sidina Umar ni keadabu Abadrin hiya qad waladat auladi tang bini dia sing ngandung kita anak senyak banyak tang bini saya lahir kita anak senyak banyak tang bini sesuai tang anak tang bini seatana tang bini seabe kombe tang bini seara kora tang bini searing kesan mangkana tang bini ketika kikir kangko engko Umar bin Khattab tak teman alaben katang bini beni keng takok je mun Sidina Umar
keng reng bini ni ka lumaki bi Sidina Umar pulan reng bini ni kalako na Sarah. Sidina Umar mesen ka Abi Dardin, saya nga Abi Dardin reng bini je sampai kiri apa na boleh sampai tokol reng bini je lako na banyak lako na tak buambu sekali reng bini je lako na mulai je kena tedung sampai tedung pole ala kotok tedung aki ikalako bi kakek ko cak gila tak tahu ni kening ya. Ku tak lakar sarah di reng bini tanggi buk lain reng bini ini kengandung makana su'ubatil hamli berak ngandung reng laki tak tahu su'ubatil wiladah berak ngrembi reng laki tak tahu wa su'ubatil rado'ah berak nyusuen pada tak tahu makana reng bini ini kebending telok etempeng embu bending telok tempeng sampai lambat pada lagu nah ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung melahirkan menyusui anak juga bapaknya. Apa yang gila gila tangki tak lakar di sini ke lagu tangki pak bedu makin boleh lagu syanyar jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya mengasuhnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisan anak mare nyusu apa nyusu aku. Ada mentera saki pendong bersandal di babari pok capung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cak lakar melarat ngandung melarat tangki buk. Mereka tak usah ngandung buk. Eka boleh ngandung bayi keleng ngereng laki. Tak usah ngandung mereng laki. Eka boleh ngandung keleng. Berdereng laki ntar ke dokter periksa ibu. Dok, dan gula terus periksa penyakit dok. Cek pun dokter sampian pak mun periksa penyakit. Nika benih pantar beria tedung keluh lekuk cek kena tedung sampian kemi pertama kali bedai butol cek buang. Kemi nak bekak kantor deki iat tesa ke laboratorium. Mulai sebapak tedung sing mal macam kena tedung pah tulia kemi. Mereka kemi pah bedai butol kemi. Mereka bedai butol pah sabak ya ting meja dai buk. Selaki apa jang sebini asapuan tak itu macam beda kemi ikning dumpak pah dumpa kemi dar. Tak kau iki kiri selaki bi sebini ya lap ipa burus jaya sekemi. Etek kupulan botol lah kosong pahiki baga jeding bi sebini kak kemi etibe ya ngebek ke kapan mereka kemi etibe pahi pabali boleh bi sebini selake tak tahu iki baga dokter sekemi ni dokter meresah masuk ke laboratorium pokol beluk mereka kemi sampai kol 12 tak mare dokter apa ke peking pah kemi apa dia cak kemi nareng laki pah ngak dia ko jang selak kol 12 dokter keluar yang babi selaki pangki dok katina apa hasil lah sakit napa gula dokter apa hakep benih masalah penyakit repa apa dok positif sakit napa gula dok benih positif sakit sampian ngandung mangkene ko njok selaki ageblak langsung kelengger kak mulai dari pukul 12 sampai kuletung tak sadar. Ada long ke boleh bahaya dekir. Ada teh pucuk melong ke boleh dua deh. Oke buru kan aman ngakui masker jua. Wari pun langsung turun dia berkembang. Pon. Selake kelengger sampai kol 12 sampai koletung saya rampah sadar bi dokter jagai senek kabak sampai anda peleman gelu la peleman ku aku me boleh periksa boleh boy takut beri sekelero iku
Mole selake keng maki mole muana ni ketiga pada ban kertas sepocat. Engki na bangki. Debak karo mana yang bisi bini je deng ro mana. Mecek sosana ka Arab ka keng sake apa ka? Sake napa sambian ka? Hari beni masalah penyakit le, palang mun satia le. Palangan apa kak? Sake napa? Beni masalah penyakit, napa kak? Positif. Positif dah remah kak. Engkau ku tak apa ngandung le satia iku. Njak si bini sa gelak teka melkot pada ban sokonan buk. Si bini minta soporan kak. Soporan kak. Asli na gula kenta ko iki kiri sampian ka. Arab pele. Asli na sa iki bebeni kemi na sampian kemi gula ka. Terus teti sing ngandung beni sampian gula sing ngandung ka. Kaki sing ngandung le. Engki ka alhamdulillah. Nik kering laki buk. Mun bentibi reng laki ke bela ngandung kelenger. Keng mun sebini saya ke bela ngandung sujud syukur selake. Arab pa reng laki tak tahu je ngandung bela. Lain rembi ing kula tokang reng bini rembi ni kemelarat anapa bini kula rembi kula tak nengi luar masuk ke dalam ongka ka meja na persalinan ka bini kula nyandar ka kula mangkana ngidingake kula tarik napas keluarkan tarik keluarkan tarik nak terus sekejap aki penter terus nak terus ambu kelu ya boleh yo tarik nak ya tarik terus keluarkan terus aja nak terus didik aki terus norok gula yang laki aja pada susah mun reng bini rembi abuk larkan dari luar ke berak ke timur mun kita lahir reng laki pada susah keng reng laki make susah rokok ke abi pak bungkos mun reng bini kek jaman tinggal sampian pahalal buk makirim bi melarat sampian ketika anak ni keluar sampian embuung kayaumin waladatha ummuha tak andi tusah pada ben bejik se keluar sampian rembi sekalian tusana korpas tade sekali mangkana sampian rembi ben tahun buk mak le korpas kabeh iki tusana ya ku apa rembi ben tahun sepenting lahir gempang embung sehat anang selamat tanggi kule compok ni ke andi tatang kebuk ane ke andi anak pak lekor buk kule mikir mun sampai pak lekor je tak usah ajen asim bayirin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad pan ya beli na boleh kelaban acara mangken mantar kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala peteti orang si bisa aja ke salat amin amin Allahumma mundi bari ingla aja ke salat kalaban acara mangken mantar bisa apa jang berjamaah amin amin Allahumma berjamaah ben lakeh berjamaah ben anak dibeli na boleh mun ahli keluarga pas sampian nikah berjamaah kalaban rak ben rajih keluarga nikah keteti keluarga sesakinah mawaddah warahmah cepun Imam Ghazali manter sekak ditubadana Allahumma mon bari kaula ben ajunan la biasa apa jang eroma berjamaah ben lakeh ibu ngaki tempon angang saya foto aja aja sampai kiamat kurang 2 hari angang ngetok aja dikepai ke beliau colong tat holil lebar iku ya begala gaya dia tak foto nempon angang ngai purung aki teko le angang iki Allah cek tengki nongku Allahumma sholli ala Muhammad pan mun lari bari la biasa berjamaah compok ben laki ben bini tore kala ben barokah majlis mangken manter pah biasa berjamaah ke masjid amin amin pejangi masjid ni kata pada kencer ben compok mangkana mun sampean pah berjamaah ke masjid maka secara tempat saos istimewa tak pada benar pejangi compok secara derajat berjamaah ben tak berjamaah lain berjamaah ni ka oleh petolekor tera mun pas siapa jang berjamaah ni ka orang mari alakeh mari abini tambah kencerna petong polo rakaatan min mutaahhilin afdalu min 70 rakaatan min al-a'zab 2 rakaat king siapa jang selake mari abini sebini mari alakeh maka bejengah tambah petong polo derajat petolekor kencerna tambahin petong po makanya le-ale nih si kita abi nih tuli abi nih le ji cak mau disuruh abi nih tak siap kula kan upacara beda siap bu abi nih ya
pajak gelak pada ni bining dia. Si kita alak itu dia alak ke. Pada keng cetak nemu alak keng kok pada mai. Mak le kencer na beujeung sampor. Tambai siwak, tambai petong polo. Mun sa beujeng andi keluarga petong polo kencerna. Mun sampai asiwakeun tambai petong polo teuti 100 pak po. Maka siwak ni kemakin-kini raja manfaat tak sampai kanjeng Nabi adabu jak saking tak memalarat ka orang pakaan lau siwak ni ka wajib pakina laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak ni kani ning lemai bu argana bu keng mun eyang ku sebelum abajeng bajeng tambah petong polo eka waris cerdas eka senengi malaikat sepaling pokok dari siwak nikah orang mun ahli asiwak kapan mati ya budian sakaratul mautnya besi keluar eka gempang teti siwak ni ka eka gempang keluarannya bah keng orang banyak salah sangka polan siwak kocak eka gempang keluarannya bah beda orang mati ya tak lemat bah engal aki siwak itu rotu aki kecolong benih mangken ki audi ni kebiasa aki siwak mun bisa ngakui kaju arok kan lemai bu pasar anapa kaju arok ni kalemes pan becarok om titipan isi wakakir om mangan le kalesan mun ta andi kaju arok ngakui pung kana pawre badeng ki mumpung kada kurmes daya sepaling gampang aku rambing mun laki aku surban o tabang aku rambing kalampi bukan puka rukuan sampean mak le oleh kenceran petong polo mun tandi siwak nang kui rukuna sebelum abajang kayak laki pa dengan kui lengan kalampi ada karena kula teman mangki masjid abajang ni apa sarung ke siwak bebunten tak pernah pakai mun tempo mancing sarung ngai pak atas takok siwak se bebengan nyolek cagila tak tahu ngakek ada kau akan dekatan kelompok ibun barak dah. Setiap acara masjid para bapak para ibu, setiap acara masjid dan kula selalu abahas, dan kula selalu ngabala orang apa yang berjamaah nikah sepertama etre masareng Allah. Senomor 2 situng khusyuk yakub khusyuk kapi makmum tak kira teman salah apa yang berjamaah. Eki na bangki tak kira teman salah. Ana apa kula ben sampean mun apa yang miampo salah, polan apa yang ketipi maka kapan mancung Allahu Akbar oleh telo oleh pangkor mana berjamaah tak kira anapa makmum tak usah engak karokaat lan ro imam pala imam ruku imam sujud tak usah ngak ngingain imam tak kira toman salah karena mun imam salah yunjuk rasa di budi kampuli apa jeng isa lau lepak rokaat pagi jaga boleh ku tak ibu di subhanallah pulan imam pakunta abeli pah di budi bini lebih salah lebih cara naring bini akopak may nga imam ni kebeni seni kebuk tapi tengah na tanang kacer gepak bi tabung tanang kanan seni keni kalian ni kacara na may nga ki seni ka sufikot dalam kitab fikih ni kah ring bini akopak ni ka seni kah jadi muna berjemaah makmum tak kira salah loro imam tak kira salah karena mun salah ipay nga makmum imam maca sorat pah ekolopay ipay nga di budi bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa lani kamun beda makmum bi makmum ipay nga illa tadhkiratan liman yakhsha saya tak saya ipay nga keng mun may nga makmum pay nga ongkuan cak pada bi tunging bada tunging ni ke imam akhir kadarina akhir maca surat inna a'toina kal kausar kadarina akhir make inna golopay wairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna macam ding tak bertanya pit budi inna lillah wa inna ilaihi raji'un aja benih mai ingatnya mana malotok dia nggih dadi makmum mun mai apa ingat ongku seimam ya kau tu paham pengertian pala imam je sorat tak ekolopain ada semai ngak di budi cak la tel bae oba cak sorat tak ekolopai ada semai ngak apa tel Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla hari mun kalla tok buru makmum mari ya mun kalla
Tetimun sampai ni kalau pai cak tel bayi oba kalla kul huwallahu ahad. Kempang mula kul huwallahu je ho, kempang buntok ngiki dah bagi. Takut pada bit cerita na santre, beda santre ambung pray montuk bulan Reba. Kan prayan montuk bulan Reba tangki. Akhirnya bulan pas sapah amain kon kalmat tuanah. Depak kon kalmat tuanah cawaan santre panggil memitrawi. Lepur surat tak pun telan ben bula iki. Lekeng cuman sesantren ni kau makai surat tak salah sing ngobe atau dus takut yang ku tak tahu. Langi mami sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina Iku lupa saya terus lagi. Illa Bamat tuan ibu dia ngocak Jom 5 menit illa tok jom temu dia pejang tibik boy gelo jom sek santren ni kata dus sek yo polannya mas santren takut itu mujak tak tahu paksa terus lagi illa الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hei budi nyempit amin dukale na co. Jadi harus ngerti nggih imam siapa kotak juga. Jadi kudu ngerti pala imam ni kasalamak mem kudu mabecek mun mabecek ongku ya imam kudu paham mun la sorat elibali tadak se mabecek cek ki terus aki oba sorat la mentar Isra mangken nikah pabuah asal Allah amin Allahumma napa buan sepertama mentar itetekin orang saat jaga solat amin umpama la bari-bari aja ga solat mentar kelaban Isra mangken kau leban ajunan epateti orang se ahli solat berjemaah epok compo amin. Mula beri-beri lah biasa berjemaah rokok jompok mantar kelaban barokah Isra biasa berjemaah ke masjid amin Allahumma mula beri-beri sampean lah biasa istiqamah berjemaah ke masjid mantar kelaban barokah Isra mangken kaulaban ajunan sareng Allah jaga sehingga istiqamah pakun apa jeung masjid tak bu ambu Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sakak dinto keran sebisa pada Pak korang cek pada dia bentang bin ni kaki bu korang sejam lebih 10 menit tak ikhlas bu lo ikhlas sejam biar tajak ngocak karo agla mun saya ngocak dia ngapuk di atas buk ya abah kula ni kemangken Bandung buk mari ongke ikan tu jadi pak karo maki ongke sekalian kula ni kare sehari mangkat kula 6 buk mulai karo makul 2 benar berangkat kol 6 ki lakus kol 2 malam mulai leku ki laku kol 6 berangkat boleh ku malam mulai kol 2 sampai eromani ke anak kula abid seandi ale buk sampean batak pengertian sekali ku menter senau sekoni senau sambia kerja menter tetia ilmu semanfaat menter bisa ayam lagi pon sepertama kanjeng Nabi nikah online di dalam Isra ni ketelok sepertama solat 5 waktu senomor 2 penutup surah Al-Baqarah senomor 3 oleh kanjeng Nabi Allah ni keadabu innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illa syirk Allah ni nyapora setajana dosa kecuali orang sekafir sesirik ke Allah setak sepora jadi telok ni kemantir yang malaki terutama masalah solat mantir bisa jaga kelaban sampurna amin Allahumma amin korang berlebih dan nyun sepora takut beda bahasa setak leroh nah pas itu tutup ki ngereng pah tutup buk aslinya compok hula tak tuman nutup tukang buka ngedok maksud apa pengajian ruah buk tukang bukang Fatihah kah pak kereng apa dina dibaca saran ngereng pah tutup manter majlis ni ketetilan cilan barokah alhamdulillahirabbil alamin hamdus syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli as-salah
والاستقامة بها اللهم اجعلنا وإياه من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين أسارن صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى وعلى آله الفاتحة. Korang berlebih nanyuun seporah manabi beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah manabi beda salah dari saya pada pak umbar dari kebutuhan batan kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.